उद्धरते जग निवहते भूलोकम् उद्दीप्यते दैत्याः राजयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यम् आतन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते श्रीकृष्ण तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यो नमः A brilliant climax to today's program. I'm sure everyone agrees. And lots of hard work and practice put in by Sir and his obedient students. Tanisha Nar, Dheeraja Nagvekar, Adhya Bhatnagar, Soumya Doshi, Jannavi Tanna, Devashri Gambhir, Sakshi Iyer, Krishnai